Local level itu conference holong terus joining sebarugo langnya Buagra Zindabad তাই আজু কমাই তিনি যে ফাইমানদা ফাইনা বরনো সারনা চবানান বগে কয়ো পাল গায়া বকরে দেবে তো না বিজেপি সিপিএম তাই কংগ্রেস দি ফাইনে তাকতে বুকুক সহ চুংগত ন লাম সগো বুকুক সহ চুংগত ন লাম সগো বুবাগ্রা টিপ্রা মাথা গ্রেটা টিপ্রা सालेमा वो मधुसरा सालेमा आरडी ब्लॉक नि खामाव क्लावे अंडर लायो अरनी नुइची थाम दे ना बाची थाम से 53 families अरनी 171 voters 53 পরিবার টাইংখা 171 ভোটার বড় তিপ্রামথানি নাহারমুং তিপ্রামথানি সামুং ত্রিপুরাব 19 দফা যে তিপ্রাসারক তংনাইরক নি থাংনানি সামুংनो নাহারই বুয়াগ্রানি ইয়াপিনো নাহারই তুইদুলমানিনো নাহারই তিনি और 21 तारीख मे 2022 और कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम मधु छराबो और मधु छराबो जतन बरफ खाए और मानजाक खायका जॉइनिंग खायका और जॉइनिंग खायमानि बिसिंतुई जों ताइबो जे बरक ताउगबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी खाय तंखौ जिनि बरकनि थांमानिनो बरक ताउगबो हाकसालो तंगय नाहारैसे बरक बुसुख्लायमान हि तंखौ बरकनो जतन जों कबगो बुआग्रानि याक तलमानिओ तिप्रामथानि नाहारमुंगो बुआग्रानि जे याप्रि ओ याप्रि सेमानो तेवैसा हायनो हाय जतननो जों कबगो हायमानजाब खायदि तामहनैबा जों जतन थामसा बाक्सा ख्लायै जिनि दफा मोथांनानै जों चबा ख्लायनाय তাই ও চবা কোনো বিশেষ জাতিनि বিরুদ্ধেয়া ধর্মनि বিরুদ্ধেয়া जों সংবিধান भारतनि जे संविधान दंमानि अमनि बिसिंथि ख्लायै गणतान्त्रिक आन्दोलननि बिसिंथि ख्लायै जिनि मानथाय माननानि बागैसे बुआग्रा जतनहे जों हामजाकनाय जिनि बुआग्रा प्रद्युत किशोर मानिक्यनि बिसिंथि जों जतन थानसा बाक्सा बायदि हिनय जतन न कबगय तिनी बरकनि फाइमानजाब खायमानि जॉइनिंग खायमानि न जों जतन तिप्रामथानि इ 171 भोटार्स न जों यासाक लायका